ginobra sang Dios sa aton, no? Our riches in Christ Jesus. And in chapter 4 as sa chapter 6, kay 6 chapters malang ini, the apostle Paul taught us how we are to live sa sadtong mga spiritual blessings sa aton sang Dios. In Ephesians chapter 2 verse 6, the Bible says we are seated with Christ in heaven. But silingon, if we are Christian, no, ato na kita, hindi nga presently, but upod na kita, no, kabahin na kita ni Kristo dito sa langit. We are seated with Christ in Ephesians chapter 2. In Ephesians chapter 4, we are to walk worthy. No, dapat hindi lang kita napahamtang kay Kristo, kundi maglakat kita nga takos. And then in Ephesians chapter 6 verse 11, 13 and 14, may final command diri that we are hindi lang napahamtang kita upod kay Kristo, maglakat kita nga takos, but we are to stand against the devil. The Bible speaks of our three enemies. No, the world, hamba sa Bible, it is the evil system, it is anti-God, it is anti-Christ, and it is anti-truth. No, amo na gani nga waay kita nagapauyon sa sining kalibutan because the Bible speaks that the world, no, is influenced by the devil. It is against, no, the cause of Christ. The flesh, our old sinful nature, it battles within us. And of course, we have the devil nga naga-strategize. No, kag in order nga magdaog kita sa sining tatlo naton kakaaway, we need to be biblically informed. If you are a Christian, you are under siege. No? Hambal ni Apostle Paul diri, to be effective sa atong spiritual service, dapat maintindihan naton nga may kaaway gali kita. No? Tandaan naton mga utod, may panulay. Hindi lang siya myth, no? Hindi lang siya nga do ano lang, do symbolic, but the devil is real. And he is up to get us, and he is going to go against us if we are doing the work of the Lord. I was reading, no, sang old commentary kag na-mention sang isa ka pastor ini hambalya, if you are not meeting opposition from the devil, perhaps you are walking in the same direction as he is. Hambalya, kung ay kaya ginasumpong sang panulay, base ang direction sa imo kabuhi, pariyo lang kamo sang yawa, no? Nga you are not actually working or walking sa kabubuton sang Dios. No? Kag si Apostle Paul diri, as we have said, ara siya sa Rome, na priso si Apostle Paul, and it was a very good line nga pagkapriso kay nga si Apostle Paul na ano siya, may pusa siya, kag ang mga soldado ginahigot upod sa iya. No, naga-take turn sila after sang shift sang isa, no, kakson niya naman ang iya nga pusas, and then ihigot naman si Apostle Paul sa lain nga soldado, kag ginatulok ni Apostle Paul ang tsura sang sining soldado, ang armor sang sining soldado, and gin-reflect niya ini kag gintagaan sa spiritual application. No, so sa verse 10, there are several things that I would like to highlight. Verse 10, nag-uumpisa tanan sa letter E, the empowering we need, no? Ang gahom or ang pagpalig-on nga kinahanglan naton. Verse 10, finally, my brethren, no? Ang word nga finally diri signals the conclusion of Paul's letter. After ya gintudlo, no, ang kamanggaran sang aton kaluwasan, ang unity sang church, ang bag-o nga kabuhi isang tanan nga tumuluo, ang Christian relationship, kag ano ba lang spirit-filled life, antes ni Apostle Paul gintakpan ini, nagmando siya. Finally, prepare kamo for battle. Si Paul as our superior officer, si Jesus Christ as our commander-in-chief, nagahambal, preparar kamo. Hambal yan din verse 10, finally, my brethren, be strong. Ang word diri nga strong is present. It is continuous. Hambal yan, be continually strengthened.
Being made strong. Kay nga sa pagpakig-away, spiritual, waay sang weakling or maluya nga soldado sang Ginoo. Every day, we must draw sa din kita magkuha sang aton nga kusog. Finally, my brethren, be strong in the Lord. We get or we draw our strength from the Lord. Not on our abilities, not on our capacity, hindi man sa aton nga resources, but sa aton Christian life, ang empowering that we need comes from God. No, I remember Charles Spurgeon said, yesterday's victories cannot sustain today's battle. Kung nagdaog ka man sang san-o, hindi na garantiya kag hindi na abot silingon nga magdaog ka subong. You can only win sa battle sang Christian life naton if we are drawing strength from God. Hambal ni Apostle Paul man sang pulong sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. No, maglig-on dapat kita sa pagtuo naton kay Kristo, sa commitment naton sa Ginoo, sa conviction, sa confidence naton sa Ginoo. No? Hindi sa self, hambal sa Bible, but on God Himself. We draw our strength to live victoriously as believers in Jesus Christ. No? Ano hambalya diri? Finally, my brethren, verse 10, be strong in the Lord. No, magpakalig-on kita sa Ginoo and in the power of His might. No? Anong ang might diri, no? Sa gahom sang iya ability. His ability to prevail against opposition. No, ang Ginoo gali ang source sang aton nga strength. Kagapon, no, may isa kita kayang people, no, naghatag sang iya testimony diri. Amo na yung verse nga gin-quote ya, John 15:5. I am the vine, ye are the branches. Ambal ni Jesus Christ. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Tandaan nato no, ang spiritual enemy naton is kusog, pero ang kadalagan ara sa aton if we are in Jesus Christ. Ephesians chapter 3 verse 6, ang prayer naman ni Apostle Paul that God would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. No? The deepest point of our soul. No, dapat maglig-on siya, hindi sa mga ginasalig-saligan naton nga externally, but sa Diyos mismo nagakwa sang kusog. Hambal sang Bible, Ephesians 5:15, but be filled with the Spirit. You let the Spirit take control. No? You let the Spirit empower and enable us from the inside out. So paano kita maglig-on? By reading God's Word. Hambal sang Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ang neglected nga Bible produces a weak Christian. Sino diri may daily Bible reading schedule? Balaan nyo na ni. Pero if you fail to do this, in-neglect natin ang pagbasa natin sa Bible, we cannot be strengthened by the Lord. Ano pagid? Through prayer. Ambal nila sa iba, no, prayer is preparation for the battle. No, it is part of the battle itself. No, amo na kaisa nga powerless kita. Amo na kaisa nga ang heart naton malayo sa Dios. We are not strengthened in the Lord. Why? Because hindi kita close sa Ginoo. Why? Why kita communication sa Ginoo. And of course, no, the filling of the Spirit. Be filled with the Spirit. You let the Spirit take control. Tandaan natin, we cannot go into a battlefield, no, sa aton lang nga kusog. We must have the power of the Holy Spirit. Kaya tandaan ta, the Lord possesses unlimited strength. Isaiah 40:28-31. Why ka bala kabalo? Why mo bala nabatian that the everlasting God, the Lord, fainteth not, neither is weary. Ang Diyos niya nga ginalagan mo, why na nakapoy?
No, ay na siya nagakapaslaw. They that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Sila nga nagahulat sa Ginoo, ma-renew ang ilang nga kusog. So the empowering we need is that we get our strength from the Lord Himself by reading His Word, by praying, by allowing the Spirit of God to take control sa aton nga kabuhi. No? So ano pag diri verse 11? May equipment diri nga gin-mention si Apostle Paul. No? So the empowering comes from God, but there is also an equipment that we have to wear. The equipment we wear, verse 11, put on the whole armor. Ang whole armor, the full armor of God. Ginhatag ni Apostle Paul sa aton tiilan ang responsibilidad. Ini is duty, and this is a conscious choice. Na dapat, in order nga magdaog kita, hindi lang we draw strength from God, but we put on the equipment nga gin-provide sang Ginoo sa aton. Ang mga Kristohanon ay gintawag sa pagsulod sa pakig-awayan nga unprepared. It would be a spiritual foolishness kung ang isa ka tumuluo mag-umpisa sang iya adlaw without consciously relying upon God's provision. No? Hambalya diri sa verse 11, put on the whole armor of God. It should be every piece. Kaya nga kung hindi kita aware, Satan will find something to attack. May makita gida ang yawa nga mga weakness naton. In verse 14 may anom diri sa dason tanitunan, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of preparation of the gospel of peace, the shield of faith, ang helmet ng kaluwasan, the sword of the Spirit which is the word of God. Ining mga gamit that the Lord provided is vitally important in order for us to win. No? The armor of God gives His children, reflects His own character, and as we put on the armor of God, we are putting on Christ Himself. No? So may mga taming gali. No? So ang pamangkot diri, ara bala ang truth sa aton? Are we living in righteousness? Ang aton bala pagtuo nasintrugid kay Kristo kag dako bala ang aton pagtuo sa Ginoo? Do we have the sword of the Spirit? Do we read our Bibles? Do we love the Word of God? No? Do we share the gospel to the lost? Amo ini ang mga spiritual equipments that the Lord gave. No? Hambal sa 2 Corinthians 6:7. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Verse 4 of 2 Corinthians chapter 10. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but of the divine power to destroy strongholds. 1 Thessalonians 5:8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Let us be sober. Why? Christian life is not a joke. Great danger is lurking around us. Ara kita sa army sang Ginoo, and we must have our armor on. No? Ano hambal ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 3? Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ. May pagbatas gid, may kabudlayan. There is a price to pay for a Christian sa tiempo sang pagpakig-away. I was reading a commentary hambalya diri. A good soldier of Jesus is one who serves with allegiance to his commanding officer, with loyalty and fidelity, and with strong, resolute commitment. And each one of us is called to be a soldier of Jesus Christ. So dapat magpakalig-on kita. Dapat aggressive kita. Dapat we are a threat to the kingdom of darkness.
Why? There is no greater army to serve in. There is no greater cause to undertake than the cause of the kingdom of God. No? I remember may mga upod ako sa una sa seminary na mga veteran, no? May ara nga naval lieutenant, no? May ara man nga for 27 years, ara sa submarine sila. Pamangkuton mo na siya kung kung diin sila nagkadto, confidential. I remember isa ka veteran man ka inistorya sila sa hallway. Ang US subong may ara ability nga biskando kan sang coke ang kadakuon sang bagay ara sa outer space, kaya nila ma-pinpoint kag ma-directly igo. So very accurate. Pero tandaan nato no, mas dako pa kita sa US nga army. Kay nga how we are soldiers of the cross, no? Alagad kita ya, soldado kita sang cross. So ang pamangkot sa diin ka gakwa sang imo kusog sa imo Christian life, is it on the Lord or basi gabira-bira ka lang ministry sa imo lang nga kusog? No? Ginagamit mo bala ang equipments dason iamat iisa-isahon naton ini, no? Nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kay kung ma-fail kita sa isa, dira gid kita atakihon sang kaaway, and dira kita ma-disqualify and ma-render nga ineffective. Number 3 diri, Ephesians chapter 6 verse 12. Hambalya diri, for we wrestle not against flesh and blood. Anong makita naton diri? The enemy we face. Nga hambal ni Apostle Paul, iput-on naton ang bugos nga hinganib sang Dios, kay nga why kita nagapakig-away between flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Nga kinanglan naton mag-draw strength from the Lord. Why do we need to equip ourselves with the equipment sang Ginoo? We have a formidable enemy. Ang yawa hindi mo ni mapirdi on your own. Tandaan naton, ang yawa is not imaginary. Hindi lang siya symbol sang kalaot, but he is a real foe. He has real personality, kag may real siya nga gahom. Ang word nga devil, ang meaning niya sina is accuser, one who attacks. He is an adversary. Gintawag siya si Satanas. Gintawag siya the evil one. Gintawag siya the God of this age, the serpent of all, the tempter, the murderer, Beelzebub, Belial, roaring lion, ruler of demons, ruler of this world, so malevolent. Gagin describe siya sa Bible sa madamo nga ngalan, kay grabe kalaot kining yawa, and hindi lang siya simbolo. Tuod siya, gabantay siya, nagalantaw siya. Sino ang yawa? If we study the Bible, he is a fallen angel. Ara siya sa immediate presence of God. Siya ang pinakataas na tinuga. At that time, his name is Lucifer. Ang meaning sang Lucifer, light bearer. He is brighter than any angels above. He is most brilliant, most beautiful among all angels, until the day, hambal sa Bible, nga nasapwan ang bugal sa iya tagipusoon. No? Ang iya handom is to be worshipped like God. Gusto niya ipataaso ng iya trono kasubong sa Diyos. He desired worship that only belongs to God. Hambal sa isang Job, siya si Satanas. No? He is also called the devil, the slanderer. No? Kag ining mga title naga-reveal sang dimension sang iya kalaot. Can you imagine ang yawa nga ini? 1/3 of the angels na convince siya nga mag-reveal di sa Diyos. He is so persuasive and so cunning. Hambal sa Genesis 3 kag sa Revelation 12, he is cast out of heaven. Sa Genesis 3, nag-appear siya kasubong sang manog, na-deceive niya si Eve. No, kay nga nag-doubt si Eve sa pulong sang Diyos. He brought accusation against the character of God. O tuod gid man basi ginaano lang na sang Dios, hindi iya lang gusto kay basi gusto iya nga
basi kung kanon yun na, mag-alam ka mo kasubong niya. No? He assaulted the goodness of God. Gintintarya si Adam kag si Eve, luring them into sin. He is the arch enemy of God and the arch enemy of the people of God. One day ining yawa ihaboy sa impyerno, pero sa subong, careful kita. He presently roams about all the earth as a destructive enemy of the forces of God. No? Gasumpong siya. No? Alam siya. Hambal sang Bible, diri verse 11 sa liwat. Verse 12, verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles. May mga methods, may mga schemes, may deception. Hambal sang isa ka pastor, hambal ya, anong pinakabudlay nga error? Hambal ya, ining error with just enough truth. Ining mga wrong teachings nga may kamatuuran pero naimpunan sang wrong teachings. Misquotes and misuse of scripture. The devil masquerades as the angel of light. He causes people to think nga waay siya naga-exist. No? Kag ginatudloan niya nga ang right is wrong and wrong is right. No? Hambal ni Alan Carnes, no, nagsulat siya sa Dictionary of Theological Terms. Ginlist niyang attack sa yawa. He afflicts the people. He dominates and captivates sinners. He blinds the mind. He wrestles against the saints. He inspires lying wonders. Ginatintarya ang tao sa pagpakasala. He slanders the saints. He accuses them before God. Siya nagadala sang disease. He opposes prayer. He removes the gospel seed. Kung natanom na ini sa tagipusoon sa mga katawhan. No, kasubong siya sang hilamon sa tunga sang mga wheat. Gabutig siya, he instigates sins, he seeks to devour soul, he speaks through men, he deceives human beings. Hambal ni Charles Spurgeon, the devil is so persuasive that he can make men dance in the brink of hell as though they are on the verge of heaven. Abaya, halong ka mo sa yawa. Kay kaya ya pa sa uton ang mga tao nga ara na sa bakba sa impyerno, nga ambin nila ara sila sa hagdanan palangit. No? Gin-accuse niya si Job, gin-tempt niya si David, no, gin-oppose niya si Joshua and Zechariah, gintintar niya si Jesus Christ, nagsulod siya kay Judas Iscariot, ginayag niya si Apostle Peter from Genesis to Revelation. Ining yawa opposes the kingdom of God. Kag tandaan mo, buhi ni siya. No? Gabantay siya. Kag ang mga saints, ang mga linuwas, gusto ya i-render ineffective. Kadamo-damo sa mga Christians, magingamit sang Diyos for the past. Nangindalag ko nga manugwali, pero later on na-disqualify sa ministry. Kaya nga may ara ang yawa agin paun. No? Kag ilaman niya gin palapitan. Kag ginguba sang yawa ang ila kabuhi. No? So halong kita kay may kaaway kita, no? And then lastly diri, no? So una makita nato do the empowering we need. Kakinanglanta ang strength maghalin sa Dios. The equipment nga suksukonta, the full armor of God. Ang enemy nga aton ginaatubang, the devil himself. Pero sa Christian life, ano naman ang effort sa verse 12 nga aton i-expend, no? Ang effort nga aton obrahon, hambalya diri, for we wrestle. No, ang gina-picture out ni Apostle Paul diri, sa sining nga time ni Apostle Paul, ang wrestling is a hand-to-hand combat. No, amo niyang isa sa pinaka sikat nga sports during that time. Anong ginhambal ni Apostle Paul diri? That spiritual warfare is personal, it is intense, kagwaay ni siya nagauntat. Hambal ni Apostle Paul verse 12, for we wrestle not against principalities. No? Ano ang principalities? This appears to refer
to ruler or chief authorities within the demonic realm. No? So may ara gali naga-oppose. No, may mga generals ang panulay. No, makita naton may hierarchy. Ano pa gid ang aton ginasumpong? No, hambal sa verse 12, hindi tao, hindi flesh, but principalities against power. These have unusual power to control the will of the people, to blind the minds and the hearts of the people. No, ining mga demonic forces has the ability to shape culture and society. No, natingala kamo sang una nga panahon, no, ang pag-worship kay Moloch ginasunog nila ang mga bata. No, may ara na nga statue made of bronze, may ara na sa halo sa likod butangan nila sang damo-damo nga kahoy, kagabaga na siya. And then para simbahon ini nga Dios, no, maigaamon ng kamot sang sini nga Dios, ibutang nila dira ang mga pinakaali-ali nila nga bata. Kag ambi nila that is worship, but that is actually a demonic worship. Tinga may amon ahaw, because these have powers to shape the culture and to blind the minds. Ano pa gining mga kaaway naton diri balya? The rulers of darkness. These are demonic forces over the world system. Oh, I was watching a documentary last time, no, about sa Christian persecution. No nga grabe, sobra 300 million subong ka mga Christians ang under severe persecution. Tingahaw, ambi naton governmental lang na, political lang na. No, there is a sinister force behind. Oh, these are the power behind world rulers. Sa entertainment, sa music, even sa higher education, sa politics and religion, that is contrary to the word of God, to God. Kag ining mga kaaway naton, hambalya dili pagit sa verse 13, verse 12, against spiritual wickedness in high places. This evil operates in heavenly realm. Oh. Nagasumpong ni sila even sa mga alagad sang Diyos. All these levels are actively engaged under the leadership of Satan sa pag-oppose sa mga Kristohanon. Hambal ni John Stott sa iya commentary sa Ephesians. But bear in mind that these demons have no code of honor, no higher feeling, no moral principle by which they operate. They recognize God says no Geneva Convention Code, to restrict or partially civilize the weapon of our warfare. They are utterly unscrupulous and ruthless in the pursuit of their malicious desire. No? Ilayhan, dumuay ni sila ya rules. No? Importante lang mangguba nila ang katawhan sang Diyos, ang kabuhi sang tao, ang buluhaton sang Ginoo. Pero ang manami lang, no? As we close, Jesus has already won the victory over Satan. John 12:31, now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Sang ginlansan si Kristo sa cross, sang nabanhaw siya gikan sa minatay, inina nagsignal sang pagkapierdi sang panulay, no? Verse Colossians 2:15, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. No? Ginpirdi ni Kristo Jesus, no, ang kaaway. 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Mas dako ang Diyos nga inyo ginaalagad sang sa iya nga ara sa kalibutan. Tandaan naton mga kauturan, dako ang aton nga kaaway, pero kabay pa makita taman nga mas dako ang aton nga Ginoo. No? Kung isuksok ta ang iya hinganib, kung magsalig kita kag magsandig sa iya balaan nga espiritu, we are able to overcome kung anuman nga attack sang kaaway nga ihaboy sa aton. Hambal ni Martin Luther,
I often laugh at Satan, and there is nothing that makes him so angry as when I attack him to his face and tell him that through God, I am more than a match for you. No? Abaya, baw, gaog, kas ginang yawa. Kaya ginahambalan ko siya, no? Nga paagi sa Diyos, hindi ang yawa makasarang sa akon. No? Gani, isuksok ta ang hinganib sang Diyos, magtig-on sing malig-on sa kadalagan sang hari sang mga hari, sang Ginoo sang mga Ginoo, sa kadalagan sang aton Ginoong Hesukristo. No? So ano ang aton nga application sa sininga aga? We need empowering kung mag-succeed kita sa Christian life. Kag ining kusog only comes from the Lord. We need the equipping. Sok-sok ta ang hinganib sang Diyos. Basahan nyo diri, ano ining hinganib. So that mangin makusog, no? Effective kita nga mga soldado sang Ginoo. Makita taman ang kabangis sang kaaway, pero kinanglan naton mag-effort, no? Napadayon nga magsumpong, kay ang kadalagan ginhumana ni Kristo Jesus. Kabay pa mangin aware kita. Nga way lang kita diri nagakabuhi sa kalibutan nga do mangita lang sang kwarta, makaon lang, masimba lang. But we have a mission to do. May kausa kita nga ginapakigbato, and that is to share the word of God to those, no, nga way pa sa Ginoo. Nakabay pa magliso sila sa kalibutan, magpanumbalik sila sa Ginoo paagi kay Kristo Jesus. Magkabuhi sila sing matarong, no, mag-surrender sila sa ilang life sa kay Kristo. Kagkabay pa ma-share ta ini hindi lang sa Pilipinas, no, ma-share ta sa Southeast Asia. Of all of the 11 countries, only 2 ang may so-called openness sa gospel. The rest, Buddhist, Communist, and Muslim. No? Ang kalibutan, more than half, sang kalibutan, subragri, of 8 billion, mga 2 billion lang ang so-called may openness sa gospel. Isa din ang 6 billion makadto. Under sila sa blindness, no, ni Satanas. Gani obrahon naton aton nga papel. No, kagkabay pa masapwan kita tanan nga mga effective, aggressive nga mga soldado sang kapawa. Napangabay tanan sa pagduko sang aton mga ulo, iyong sang aton mga mata. If you are a Christian, you have all the benefits of salvation. Anak ka na sang Diyos. You are empowered. We can go directly to God. We have all the privileges. Pero upod sina is the awareness. Aware kita nga may kausa kita. Aware kita nga may force that is against us. May personalidad nga gusto maguba sang buluhaton, maguba sang aton kabuhi, mag-oppose sang iya sang Diyos. So sa siningation, let me ask you, kamusta imo Christian life? Lig-on? Puso? Or basi, isa lang kahuyop sang yawa, nahulog na ta, natintar na kita way. Because gasalig kita sa aton nga kusog, waay kita nagakwa sang aton nga kusog sa unlimited nga gahom sang Ginoo. Tanan kita tinawag to be soldiers of the cross. Mando na. Hindi lang suggestion. Why don't you call on the Lord Jesus today? Call to God sa subong and ask Him, Lord, empower me. Equip me. Kamusta imo kabuhi? Are you living are you putting on the armor of God?
Righteousness, truth, shield of faith, the word of God. Are you even saved? You can never be effective kung incomplete ang imo armor. Remember, pusog ang kaaway. Kinahanglan naton magbato. Pero tandaan naton gindaog na ni Kristo kag because we are in Christ, gin-promise naman sa aton ang kadalagan. So ask the Lord today, Lord, I want to be victorious. Lord, I want to be faithful nga soldado nimo. Give me your grace. Give me your strength. Kag maybe you are not yet a Christian today. To be a Christian is to be a follower of Jesus Christ. It is to trust Him as your Lord and Savior. Ang pamangkot, si Kristo bala Ginoo gid man nimo. Si Kristo bala ginsaligan nimo bilang imo bugtong kag personal nga manluluwas. Or basi ka salig ka pa sa religion, sa good works. None of this can save. Only Jesus can. Nabayaran niya ng kasalanan sa cross and He invites you to come to Him. Magpanumbalik sa Diyos nga may paagi kay Kristo. Kag sa tanan nga nagsalig sa iya. Sa tanan nga magasunod sa iya, magatalikod sa kalibutan, kag magasunod sa iya. Promise siya ang kabuhi nga walay katapusan. Promise siya ang kapatawaran sa kasalanan. And I hope today that you will give your life to Jesus. You will trust Him. Kag kung nagsalig na ikaw, kag kung anak na niya ikaw, kabay pa mangin, effective ka nga soldado sang cross ni Kristo Jesus. Mag-pray kita, Heavenly Father, salamat gid. Salamat, Lord, for reminding us ang amon, Lord, Christian life, hindi ilang, Lord, para magkabuhi nga convenient. Hindi lang, Lord, para mag-reach ang amon nga mga handom. Pero, Lord, para nga i-promote, ipakigbato, Lord God, ang imo kausa. I-spread, Lord God, ang maayong balita. Para, Lord God, nga madamo pagid sa mga waay na kabati nga makabati. Pag magpanumbalik sa amay. Lord Jesus Christ, help us, Lord, to find our empowering sa imo. Buligi man, Lord, kami nga suksukon namon ang armor nga gin-provide nimo. Help us, Lord, to live in truth, to live righteously, to have a strong faith in you, to be master of the word. Nagatuon sa imo pulong kag nagakapyot sa imo pulong. Help us, Lord, to share our faith so that, Lord, mag-expand ang imo nga kausa. Magdako ang imo ginharian. Help us, Lord, to be aware of the enemy. May kaaway kami na hindi basta-basta. But help us, Lord, to wrestle faithfully. And we thank you and praise you because victory is ours because we are in you. So balaan nga Espiritu, i-plant, Lord, ining seeds ang kamatuoran sa amon kabuhi. Kagabay pa, Lord, masapwan gid kami nga mga matutom nga alagad, mga soldado nga nagapadako sa imo ginharian. Kagabay pa, Lord, ang imo cross maglambot pagid sa iban nga waay pa nakadangat sa imo. So send revival sa Victory Baptist Church. Kabay pa, Lord, mangin aggressive kami nga mga soldado nimo sa paglambot pagid sa iban nga wala pa sa imo. So tanan, Lord, ini ginasalig namon ko ginatugyan in the mighty name of Jesus. Amen.